islamique de Mauritanie. On peut retenir le thème, écrire, parler, pour ne pas disparaître, pour ne pas oublier. Le festival aura lieu le lendemain de la Journée internationale des langues maternelles. Et comme on dit, la mère, la langue, c'est l'essence d'un individu. Pouvoir parler dans sa langue, c'est aussi exprimer des émotions, une vision du monde qui est extrêmement importante. L'Afrique de l'Ouest, c'est le chef de l'État qui le disait, et le Sénégal en particulier est comme un craton diplomatique. Il y a beaucoup de tumultes, beaucoup de difficultés, beaucoup de pays qui peuvent être en crise. Faire en sorte que les peuples, et en particulier les peuples transfrontaliers, comme les Soninké, puissent se réunir avec bien évidemment leurs parents, leurs voisins, parce que nous avons tous des liens de parenté les uns avec les autres. Mais faire en sorte de se connaître, et donc de connaître les liens que l'on peut avoir avec les autres cultures, avec les autres pays, c'est aussi asseoir la paix, asseoir la prospérité et permettre au Sénégal, à la sous-région et à l'Afrique de se développer. Donc le festival, il permet à chacun justement de venir se ressourcer, de venir découvrir la communauté soninké, de découvrir l'histoire et les liens que l'on peut avoir dans la sous-région et dans la diaspora. Je rappelais que la 5e édition s'était tenue à Dakar. Ça avait été une édition absolument historique par son ampleur, le nombre de délégations, des plus de 12 délégations qui viennent de différents pays du monde se sont rendues à Dakar. Sur les 6 jours, c'est près de 50 000 personnes qui ont pu se rassembler pour communier dans l'apprentissage de la langue, la culture, etc. Elle a été marquée aussi par la plus haute représentation de l'État avec la présence et l'ouverture du chef de l'État Macky Sall. Depuis lors, le festival ne cesse de prendre de l'ampleur. En Gambie, dans la 6e édition, le président Barrow a également ouvert le festival et les travaux pour une banque ont été lancés. La 7e édition, elle, verra également le président Ghazouani ouvrir le festival et les festivaliers approfondir les travaux. L'édition et la 7e édition, sa plus grande particularité, ce sera de faire un état des lieux de l'utilisation des langues dans les différents pays. Comment la langue est apprise et quels sont les cours d'alphabétisation que l'on peut avoir. Comment elle est utilisée dans le cadre des institutions. Comment est-ce que dans les différents médias, la langue est aussi utilisée. On sait que, par exemple, depuis le festival ici au Sénégal, même dans la culture, nous avons eu une propagation des tenues, des films dans les différentes séries, voilà, où la culture a été promue. Comme disait le président Senghor, la culture c'est au début et à la fin de tout. Et je pense que cet état des lieux sera aussi extrêmement important pour permettre aux différents pays de promouvoir davantage les langues nationales et faire en sorte qu'elles soient davantage enseignées. C'est les conditions pour notre développement à nous, Africains, de se retourner sur nos cultures. Et une place particulière dans le cadre de cette édition sera aussi mise en exergue avec une journée dédiée aux femmes, aux défis qu'elles ont à relever, au leadership qu'elles incarnent. On parle de langue maternelle et il faut que
les femmes puissent jouer pleinement leur rôle pour que la culture, la langue puisse se transmettre. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'œuvre. D'abord en organisant l'un des plus grands festivals communautaires, je crois, de l'Afrique de l'Ouest. Que l'on vienne à s'intéresser, à sa langue, à sa culture, et que d'autres y viennent s'y intéresser, ça participe de la revitalisation. Je pense que la présidente du Collège des femmes l'indiquait. Tout est culture. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose de très codifié. Il traduit la culture, il traduit l'histoire, il traduit des principes. Les contes, c'est aussi de la culture, c'est un imaginaire. Les langues, bien évidemment, sont également partie de cet imaginaire. Les danses, les chants, tout est culture. Et donc, l'enjeu, surtout pour les communautés qui sont parfois, ou qui risquent parfois de disparaître parce qu'elles ne sont pas très nombreuses, ce n'est pas de s'aliéner, ce n'est pas de se recroqueviller, c'est de savoir quels liens on peut avoir avec les autres. Et ces liens sont nombreux. Je disais tout à l'heure, les liens de la communauté soninké avec le Walo, avec le Fouta, avec la Casamance, avec l'ensemble des communautés qui composent le Sénégal sont extrêmement fortes et c'est ce qui fait du Sénégal le Sénégal. Et je pense que nous, Sénégal et cette délégation, portons aussi un message de paix. Nous allons exploiter le pétrole et le gaz avec la République mauritanienne. Nous exploitons depuis des décennies l'eau au travers de l'organisation de la vallée du fleuve Sénégal et les terres. Ce sont, au-delà de ces ressources naturelles, des populations qui vivent et des populations qui doivent se connaître, mieux se connaître, pour ne pas que ça soit des conflits ou des guerres. Et je pense que le festival participe de rassembler les peuples, rassembler les pays, savoir les liens qu'ils ont les uns avec les autres et permettre à notre région d'être en paix. Mauritanie. Naoutou Khasoke février qui tampilendo filo kata tampilendo tumu. Donc meñe ke kenyi me maslanta keni ogor ko mo ambe birenu na mare mon khibari nanti Sénégal délégation khore gili iga tele kat Mauritanie. Délégation ke kwa ke no ngunga to anongono nga iga sapande ne xanne ke kama sorongono nga iga conférence ni iga cap conférence ni ku Stefano. On a aussi Yaharou Nkouanka télé, collège des femmes, donc le président Baïsiki, donc il télé. En plus, il y a le Mounou Mbede, jeunesse, alors étudiant, il télé. Donc, au gars télé, le festival qui est à thème principal, on a Safa, on a Marasanko. Donc xanne importance nga golle ke tel nya Kenya kama donc oy serene mare mu adda gumu modini ad yor communiquer londi donc nanti oy sereni donc ado na information kini serebe ga mulina daga ad yor téléphone kacun kini donc yaharu ku karanga yi kha sorobe ni lef tele tinko liste ke ga ko be ni maga yigo kha pare donc ketanke o serene atan mare munga donc ina doa wuto danga ona daga jomu ona ri jomu dege ke kuma hôtel khara hôtel khaqil farakhia donc ona daga jomu ona ri jomu o kana daga mahanya gajange mahanya histoire donc hôtel o mare chonin ko nyani atawaga tel kebe nyahanyan donc sere nyaha donc ti sangé do soye maslange toile ngahu kana toile ma ko bog mena hanga xana mexrin kacungutu xana mare ma ko bog mena hanga donc xana faraxonde aussi gollun kama fini beni o galay deberen do me aga soni ka ko wurgindini aga xanne ke wurgindini donc kenyando deni donc o ma daga gaja o ma daga fofo donc soronga ina tunanti jama bite alla fare
ati safere ñime yanga ma xate ñan yogo yanga ma xate yogo an donc fo xote an on a me muñi o ko wore kileng rek xotali donc on a me muñi ni ke ñaga na daga no ko maxa donc on a me muñi o gana daga no oro soro xayme ñi do no odi meme wala odi peut-être odi tibire mako donc yogoni gilima mali gunne ke narani bange tout ça la odi mako o soni ke ko kunu me voilà kesu an muñi na donc anga bogan kampo la kentan or ke ñaga soron ko maxa oyi alla ñaga e muru modini maxa do bugumu aro sarana khoronga donc kudo ona daga jomu onari jomu rahmatullahi barakatuh ke bega giri sefa wacce nga simmana ayani présidente chargée à l'organisation donc collège des femmes organisation su ganani deberini akenta ko beseyani ayan no nga simmana ma xagara digame ke no banam be su bakoku parce que bana su ga sikiyere tan commission xirse ñananga donc ku ñande meñi yere lenki ko take comme fi ñuke a jowo o yalli commission xirse su o do ko ngandanga ori woto na meñi yo digambe ga ko ngeni ngasemana yido ko akongi khadi kiye yani iga do xire o ganati kiye ñani xa koye ñani koye ke no xonko so ni kara su yime walli ina giri duna nokku o gana me wori xadi haqli faraxiye ñani masala nge ñani o lojurunu beni go kam sonin kara lojurunu sonin kara khotani beni go kam aganya yugo da yakhare surtout ke ta yakharu kota be ga yakharu ko kam lenk ko ta ke ante nyemene on to wure xetu on tini sare ma fo debari de o do bugu mun do fo debari o kaagu mun do fo debari naaw ta xar chef de l'état ni nyimme gouvernement ni isu do fo debari xa fo to xarbi yakharu kota fo to xarbi kenyani o go to gana daga donu o dina masala ido ko me muñi ñani non so ni kara so yan me ñinno xabile ko tunju meddu sax yirini o so me ñinno xanga na daga duna rakesu muñi ñani o gana me muñi bana o gana tunanto yan bana yan sa xefabi o gana tunanti finga anta dalana ko en no ko ñani bana su manga saage katankanga asiro no bana ken ko do gangon debar xadi o do adi ñodo debar xa wille gangon ni Sénégal moma Dakar moma sere su gani so ni Kenya yeli ñumi ke sere banan khallefe so ni kara khalle ñani o suna sangona soy sangi ke do sey ke no hon ke to ono khoto anuko ko khoto anuko gana ko ina debul sous forme de rapport ni e gam patante jofe no roku beni tuwano beni demandano beni ga dunano ko ke ma ko khay so ni kara demana moy tele kani oy ñagandini alla gando sire deni jam do xeri no sire yillandi jam do xeri o gada fofu su debari no nga xadi alla gando barkere kenga rini kattoy ma wala ga batte to ko duna no hoke o ga rexesu ina aha sonin kon koy yande ke sigindi yande ke sigindi doke donc mun na fa ngay sonin kon danga xa ana nya mun na fa xadi duna mu mandang nga xa kuñini bismillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala sanin kara su kuñi ban sonin karande meñier de bunjude meñier sonin kara anga debe surtout sonin kara comme président ya mayer yori do fizo ke xibaare nya festival kebe kan xaw debar Mauritanie a debar Sénégal o de wari duna su de wari a debar Gambie duna su de wari oy tangana Mauritanie ha ay tele debar don oy sonin ken ciuxi sonin ke ga noqsu o yankil sere suraga rin tewe ku kiyu ya nari tewe ogo damun do namun koyni kudo sonin karana wase kala kudo ore mun no xannuntu ore mun no o girrexentu ore mun no ladanintu nawtu ñaxani kate sindu o gan xaw fu mo benni debar no na wasi wala onan continue woni debar bana o gami debar so ay comme sonin kara o sankunwa alhamdulillah rabbil alamin festival ke Sénégal festival ke dangue do sasanaxa ay comme do fo gebe riti jamane ke bana wacc ñaxan tax debar ni gama sonin kala lade debar ñaxan tax debar ni gama sonin ka ñiramu rondi ñaxan tax debar ni gama sonin kan dangeti mi gama sugun debar o yalla tigan o imaman o xilleke o onan duro xoto kebe ge go denne kani yokke anta o sonin ken ciuxiri yonki suga sikir nawtu president kata uredu nasu kuñin ngasu maman ngati nasu dang so bando xiri alla no jokki o ga dagay kebe murun alla ga no siruden wana roti bismillahir rahmanir rahim wana yillati alhamdulillah rabbil alamin wana jamni dukan wana jam to du falle o tin soni kara suda wodo wale alhamdulillah rabbil alamin do présenter en to ñan Fatmata Amadou Doucouré nga bakka jawar lenki ko taake nga kafin collège des femmes de waga du jida
poste be gi ma non ka ñani social ke ay comme ñaan présidente yokke anta assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum daxa kuñu daxa xant daxa su kuñ ti xadi toxti be su toxondi jam da su kuñ gi likam ma wuredu nge yan jena ba sumare ñani président ñani ñan trésorière collège des femmes noxo iti ñan xalsin topotol nga fo be kon xadangen waga du jida association ñan association be agir association soninko kutukusu kofme association nga fo be ga marchandini il faut que xalsin nalleya ban association alantetel sans xalis il faut que xalsin nankite te wo ku ha soninko wodi warti wo xalisin woyron nokusu mais yogoni woni lampundiniya te association alantetel kane xalisi numéro ana katitel parce que gollu ñan nonga ku gollu xa xalisi ñan ni debrin woyan association xore boy anti sere wala aga cotisation bak xasusu keng il faut que wona li akamanya ogana le fona wo association nan xoro ana kat gollu debrin ana kat nafa kinni kat soninkara il faut que wono kittile wo jibang seresu walantitin wana suwara fo ganari tan wana da kat debugumu wana da kat debu il faut que wo yimma xargana nya 1000 francs ya comme au filli ma comme sikimba wujune wana ru association ke wagana re wagana gobo walay gollunde ben walay fotan kita walay edin kita jamanun cu ado financement ni mais wana taxun tan wana ti way duku sorona de ber wo dangen sel agana ni and du worti soninke ñanang an koy neya soninke soninka xoke il faut kana koy ti soninke ñananga anaro soninka xoke noxo anna fo deberi aga soninka xoke de den kane mais alantitin tan soninke ñanang anna taxambate anna tag do kutuku wala fo association ni wala fu association wala association tana an xalisi ngorone an gol ñangononga an tel kane anna ñima xalle ke war falle nke da xir kat Kenya voilà kundu ñani o de soninka sukuni na ñi lekadi na wagalu jida sukuni président Idrissa Diabira secrétaire général Khalil Sy collège des femmes présidente Matibile odi kuni odi jamake sukuni on a soninka jamanu ko ni susukuni be suga anto on danjamu lenki soye ñano danga o ga sikere o ga safene kat soninko e ngeke safo beni gi mag ngi konta ayani o ga kebe préparer FISO Mauritanie 2023 donc on a alla ñaga o siruna daga o siruna yile kendangi parle Sénégal délégation hadmreme Allah kumen fofo mais drugoto makumandina nga makume jikusire parce que ngana kume kunguta golle ke su bonno o yimre murnu lemna xumaga ina drugoto ina ton khirsu ko kitu parce que hadmreme foyo goye prana kenkita i fanna ton khirsu kitenya nkaw diga menya na tibiga mo nya khirse ani saren fania prana kat khirsa ko kital ku ben ga kare len alhamdulillah rabbil alamin Allah khirsu nyani et ko fon khirsu nyani donc on y doro on y respecté on y xalen kinia comme o ga ko sikino ko bona sigi surtout les artistes angana artiste mugu et seriani messager ñaan parce que artiste soit ay regene ay théâtre jeune ay dantimini ay fofo dambe de message o gal maka dangini selbe ga message dangini ni exemplaire ñanam donc on a droito on a fini ku don timoro on y respecté et comme yi gan xaw ñaan mo be parce que duna fofo harme maka dangini en culture har wala sara culture ñaan mak surtout ku beni geni et africain nga ogi le ñaan soni ko xadi wara tin lenki o culture suntu nan ko gali san soni ka ya parce que na exemple bané kin ray angana duna culture ke sufa anti talba ko ngalle talba ko soni ka ko bané donc quelle fois fo xor ñaan quoi o gan xawona melay yo nga simana
Kiani Manga à l'enchaîner et une fois encore Khirso du courage côté ñani à moment ñani mais on n'a pas le choix on doit le faire Kiani Manga nga sunu war nga su mamal ay lalla tigan khade o gari kedi mo kita o gata ko ga sefen kateme kebe garo ko fu na dutuwani situ fretu anna dutu ayam pos fofo mashallah nakto ko ga golle kebe kam linki wala go katikebe alfo gebe stro yogo do yogo khani imani ga metu fizo nya sababu sere mahamulo sababu yodo yogi sumpu iga khatti imani ma metu ke golle nya igir metu nanti wana saxe faabe jaxa ogana sigi ke golle ogana fanke ke golle o golli o yimeda kebe ko tengene o gatale kebe on daga dome kebe on taako dome kebe ona kebe ko dome ogana daga oganari ani batten to hoya amma khanya ori meñi o sanga o rege o sugu o sanki ani batten to hoya katiti tatan khagarna alla gana koy wuyu gumebe o yakhirsun tigana o yimaman hali yeli iga gunne immanki yani o khirsun oni tigana na tokoti iro khiri iro ko fuduya iro safalla nga khonga ira khanu yo serege be khirndi ko nga sere munyang serege be nya khirse khari sere man palle finandi birambe jaman khagar ni me khirsun khadi alhamdulillah allah kharsa o yalla falle o khirsun palle khando girndi ki ona giri khando girndi wuro o gilli o taxada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh munan pendo jara assalamu alaykum na taxada ngani o wi jamdi arno kirangundi jamdi khana yampi ma diga men qoto nyani fi ko da joppa bismillahir rahmanir rahim ona duguta alhamdulillah rabbil alamin ona allah tiga ona allah mama ona fare mama ono sar no mama korna meteringa sen ko yande nge digame bege maganga ko na khada billaga konno nge to ni alaji bacha kantia mbaka bundwa de bebe to ngani diabu ka allah rinta quranya dakaru alenki ndaga sukuni naga kunyi tikana ngonto nga Idrissa Jabira wagadu jida ya garum president ngaire ada digame ngutu sasa adiga munchiro I frampro I gemu sere way digame go konno ananya ma frampro alla digame go konno ananya frampro ananya ma gemu andiga mun frampro nyani andiga mun gemu to nyani korosoni ko onan kawa alla tigana daru men kitere olo onu nyanyirini ino filme lenki sonin kallem men hay kesui ken on kawa alla tigana ken kamma oni dema parce que angara wari nyega ngara sembe ngito so na jinya no ndaga bugu jinno gondi ti daro ginen no gondi ken kuna qurna me dema den ka alla gana serebe wutu kan ka hinanti ona ke wutu ona waro kane alla do wutu do ro kane o gana ro kane xorom ma ken gaja o gana gaja ntetelle kenya ya xarenyay anya yugo nyay alla gana serebe wara kane ko tabi qurna warda batenga ona dema agana to sire kitasu o ko ande to sire kita agana to bure kitasu o yanda to bure kita ken kuna ona sere wutu ona waro kane ona nya grupu hillosi ko wakaroma ana kunda qurna kungara ken no sonin karadi kenya ndo to halle awa yugundi awa yakharundi ken kun ona drogoto ken kamma o gana drogoto kamma alla gada kibe warake amari nan to yero adi kenya da barin tan president mani meli Senegal wobe garanga nan kenya da baranda ganata angana daga bani tananari duna khibarin kenya kagu ma kun kana kundunyai anganya kagu menga mo so alla tabireni kan ngondi makanga kare an kala tan yogo na remplacer ken kuna qorna meraga ono sondo munchirondi o ga daga nan ko kebe ti fiso wala wagadu jida gelli en 2018 anyere fofu gani jamanu kumani men jamanu ku nakati asu hay nyaare no do Senegal fiso festival kebe ga nyaare asu hay nyaare no king ho munda I gallen na nyaago agama dangadi amma kontadi ho wa kemunda kita ka kun kana Senegal o ku o ya garu sonin kara kaga na sigi alhamdulillah mashallah ka faram paro nyani ka kullu nyani kaga na iramullo nda wakara gana kaga na si sorolla ka terin kana bari to noy man tunoy hobe tungo ono sondo mu kusurondi sondo me kibane kenga na sura susurono alla gana serbe woro kane ko tabe korna warda batenga ona merega ona me tigiti o ma daga lege bane o ma daga yige bane de so kube nu ga gilli Senegal yere kebe nu go kane alla ngara jama su wara imanke way hura la tete le yimenga tay o gana kinye christian ngati ka kembe no be ka kembe no igana kede bari
ke dabari igana ngara kebe nan tanna dabari anna dabari igama ngara kebe magaro ke no gondi walla non campagne rek jamanu ko subeni sugarni isugarni ho gama ko ni nanti jamane mehedi asuri kenye kanga wa hanke ni kenya kama siri on banka kama siri inatu nanti Sénégal lu sira ñaaxana do onte sere onte ñaaxana do sere batten ke diga men maka kana yam pimaka diga men ko tengen hoga siro Allah ni hoga bonon kiani kana yam pimaka ti Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wado sonin kara dam man cukuni ti to xondi jamunga way be su ñini kam ko laxe wala kitin ko nanti assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nke to ñani siga cissé ngani secrétaire général wagodi jida yaxrum kebe godori tijir lenki kenni association ke xibaare ñan sonin kara xibaare ñan do girindi lenki wagari katta hay wo sefena sonin ko ñada sonin ko wo to xifalle kebe godo to xifalle kenn mane wagama memugo wakori me famu no timanne bani sunati yana nyana kane a hangana tanga nyana kananke to ngunyane serera nyana kananke ha bagana me futu sere bani nyana kananke kutuna nyanga falle kebe alla gada kebe nya kananke wana ken tunci alla gana hempo nokkobe wana ta hempo ger sertana nari taako ha bani suganati taako ni kara kente tele bawna kati yan dono kento de na kane wonta kane walla ha wana me raga to jikuni nga wana me fam kenya ne soni kara wana kafi wana nya bane ngasi man bana ko nyanci ki waga nyana waga fokita ka bane su gana daga tikar wa kappe me kammo ha fo gana sanki wana fere ya nyana waga kappe me mo ko asunari nya bane ha waga nati category yere adaga katto do asefe ada ku bonondi anke ngado ke ku beno bonondi amma bonondi anda nyime ya bonondi ban anke nyime soni kenya bani gana soni ken ko nokko sigama karanto hon ko anto nga fo nokko ban soni kenya nan ken ku nga wada su khiri yina li katta golle nga way golle nga de o masanga de o fay golle nga way o kitte nga fofu suya wada formation ni dabari o khirindi o fay gagandi ni o khirindi wogo do fofu su dabari way sonen kara khili yina ri kitto ko fay kedu o sunan daga kane kedu wana man wana fokita khumane ikatini sonen kara adangi ke dappe akinye ke kile wana kenya mulla sonen kara wana kitto no kitun kini me wana nya bane wana me fam nga yampay muno zanu sonin ke akote nyande dudu jeri nyano ko xano famo assalamu alaykum wa rahmatullahi o dalla ti gor mama agar ke kota ha ko yoy lenki aywa wagadu an barake lenki wagadu gil no la tenya no ko depe fede banu wagadu o da faningiriya o da mule landar tige ngalada presidani kusu yere ya Idris Jabira ayanu wagadu president yagarum president ibili samusumare ay barake yere alhamdulillah ci ge ngalada iga ko fokke kane nkena eda bo lay presenten karo ko fili lay presenten journal signana lay presenten nanto wagadu no ko nyaay ci ge ngalada ngai ken ko golle ke president ku iga golle ke de berni ida sukhriya il communiqué nyalo ro RTS nant debe sugaya anan ceren khri anali ay golle ke no xonga tanji ke do debu nakati golle ke ga déparé asuy golle ke no xonga kenkunga khiri suku iri gangonde ben aha mamu gwade awali din to ko falliade tere sugaya sodin kande be ga no kusu sodin kan nyaxare ga no kusuya annali horna golle ke de ber dome o yande joppo dome ona kinyani dome jam do xed kama sonin ka wantan bawoni ikuini fanken do sonin ka wa ikrang fanken do sonin ka wa sonin ko ngatel kane mo ko be ini kem golle bane ade ber kem kunga sonin kentu asuna njumi asuna li ona golle ke de ber festival mi ko bane mesu o sonin ko o yandi de ber dome imi sere to falere sere be gana to fal anyi mandi to fal ha ikum sere to fal kiyani na sefe ke de fondire na war yere ya alhamdulillah ci ge nganda ay wa assalamu alaikum